Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Masih membahas le subjonctif, kali ini on va continuer la leçon en traitant les verbes subjectifs. Apa saja sih verbe subjektif itu? Nah, di sini contohnya, je constate que Paul est absent. J'aimerais qu'il soit là. Jadi, verbe yang j'aimerais, nah ini atau kata kerja aimer ini yang dinamakan dengan verbe subjektif. Ini yang subjektif. Sementara yang je constate, ini artinya, ini dari kata constater ya, je constate, menyatakan ya, je constate, atau menyadari. Je constate que Paul est absent. Kayaknya Paul absen ya gitu. Terus, j'aimerais qu'il soit là. Saya ingin dia berada di sana. Nah itu subjektivitasnya kelihatan kan. Saya ingin. Bawahnya, les verbes objectifs sont suivis de l'indicatif. Les verbes subjectifs sont suivis du subjonctif. Nah, kalau kata kerjanya objektif, itu diikuti dengan indikatif. Maksudnya gimana, Monsieur? Kata kerja yang dikonjugasikannya, verbe konjugenya. Nih, ini kan sama-sama être nih. Verbe être. Action, être avec E accent circonflexe. Nah, ini sama-sama être nih. Tapi kalau yang kata kerja objektif, yang constate itu, dia diikuti dengan indikatif. Jadinya E. Je constate que Paul est absent. Je constate que Paul est absent. Kayaknya Paul absen ya, gitu. Sementara kata kerja yang subjektif, yang aimer ini, diikuti dengan subjonctif. Nih, dia être juga, tapi subjonctifnya menjadi soit. Verbe irrégulier. J'aimerais qu'il soit là. Saya ingin dia ada di sana. Atau saya ingin Paul absen. Salah. Saya ingin Paul hadir. Kalau bisa. Lihat lagi bawahnya ya. Mana-mana sih verbe objektif, mana-mana contoh verbe subjektif. Nah, di sini udah jelas nih. Verbe objektif. Constater, observer, remarquer, penser, croire, supposer, affirmer, déclarer, dire. Constater sama affirmer agak mirip-mirip ya. Affirmer itu menyatakan. Komsa. Ini semua pakai indikatif. Ini pakai indikatif ya. Kata kerjanya être juga nih. Est absent, est en retard. Je constate, j'observe, je remarque. Je remarque qu'il est absent. Saya notice, atau saya remarque dia tak absen nih. Dia absen nih. Je pense, je pense qu'il est en retard. Je crois, je suppose qu'il est en retard. Sepertinya dia terlambat. Kemudian yang di bawah dia indikatif juga, cuman kalau e ini dia present, indikatif present, attention, présent avec E, accent aigu. Kalau yang di bawah, reviendra, ini indikatif futur simple. J'affirme, je déclare, je dis qu'il ne reviendra pas. Saya berkata dia tidak akan kembali, atau dia tidak akan balik lagi. Yang di sebelah kata kerja subjektif ada je désire, désirer, aimer, souhaiter, kemudian avoir peur, craindre, redouter, vouloir, ordonner, exiger, supplier. Ini kata kerja subjektif. Ini yang subjektif. Subjektif dia pakai subjonctif. Nah, yang j'aimerais ini agak khusus ya karena di bawah-bawahnya tuh yang je désire, je souhaite, je crains, je redoute, je veux, j'ordonne, j'exige, je supplie. Ini semuanya conjugué au présent. Sementara j'aimerais ini conditionnel présent.
J'aimerais qu'il soit là. Je désire, je souhaite qu'il soit là. Saya mau, saya berharap, saya ingin dia ada di sana atau dia hadir. J'ai peur, je crains, je redoute qu'il soit malade. Nah, sebenarnya ini kalimatnya positif ya. Qu'il soit malade. Saya takut dia sakit, makanya dia absen. C'est pour ça qu'il est absent. J'ai peur qu'il soit malade. Tapi à l'écrit ya, supaya lebih cantik ya, untuk dekorasi ditambahkan ne di sini. Tapi cela ne veut pas dire que c'est une phrase négative. J'ai peur qu'il soit malade. Tambahkan ne di sini. Je veux, j'ordonne, j'exige, je supplie qu'il revienne. Saya ingin dia kembali. Comme ça. C'est bon? Apakah ada kata kerja objektif dan subjektif lainnya yang kalian tahu? Vous pouvez les écrire sous les commentaires. Merci. Bawahnya lagi. On utilise l'indicatif avec les verbes de la tête, observation de la réalité, réflexion, déduction, parole, comme constater, penser, imaginer, déclarer, etc. Kita menggunakan kata kerja, kita menggunakan indikatif dengan kata kerja pikiran. Tet, tet ini kepala ya. Tet, kepala. Contohnya pengamatan kenyataan, observation de la réalité, kemudian pemikiran, réflexion, déduction. Déduction ini masih nggak ngerti ya. Je comprends pas ce que ça veut dire déduction. Parole, parole itu ucapan atau ujaran. Constater, penser, imaginer, déclarer, etc. Tadi ada croire juga, ya kan? Sementara, on utilise le subjonctif avec les verbes du cœur. Désir, sentiment, intention, crainte. Par exemple, vouloir, aimer, exiger, avoir peur, etc. Kalau subjonctif itu digunakan dengan kata kerja hati, du cœur. Kata kerja hati. Contohnya keinginan, perasaan, niat, kekhawatiran, ingin, suka, menuntut, takut, etc. Attention, espérer est suivi de l'indicative. Kalau espérer, ini harapan ya. Harapan, pardon. Espérer est suivi de l'indicative. Ini harapan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya ya, tapi dalam bahasa Inggris berbeda. Espérer itu hope. Terus ada lagi yang subjonktif itu souhaiter. Nah, ini souhaiter, to wish. Espérer est suivi de l'indicatif. J'espère que vous viendrez demain. J'espère qu'il fera beau. Nah, secara khusus, espérer ini biasanya diikuti dengan futur ya, baik itu futur simple maupun futur proche. J'espère que vous viendrez demain. Saya harap Anda akan datang besok. J'espère qu'il fera beau. Saya harap besok cuacanya bagus. Continue. Les verbes objectifs à la forme négative sont généralement suivis de subjonctif. Nah, kata kerja objektif dalam bentuk negatif biasanya diikuti dengan subjonktif. Jadi kalau je pense aja atau je crois aja itu indikatif. Je crois que Paul est malade. Je pense qu'il a la grippe. Indikatif. Tapi kalau dia negatif, dia menjadi subjonktif. Je ne crois pas que Paul soit malade. Je ne crois pas que Paul soit malade.
Menurut saya Paul tidak sakit deh, gitu. Je ne pense pas qu'il ait la grippe. Kayaknya dia nggak grippe. Ya, kayaknya dia nggak flu deh, gitu. Ah, grippe ini flu ya. Ah, soit, être, et avoir. Après une interrogation avec inversion, on utilise souvent le subjonctif. Nah, sesudah kata tanya interrogation menggunakan inversion atau bertanya secara formal ya, verbe sujet kita menggunakan subjonctif. Pensez-vous que cet homme soit coupable? Menurutmu pria itu bersalah? Apakah kamu pikir pria itu bersalah? Comme ça, subjonctif. Quand un adjectif exprime un jugement, on utilise le subjonctif. Nah, kalau kita pakai adjektif, kemudian adjektifnya itu mengungkapkan jugement, jugement ini penghakiman ya, berarti pakainya subjonctif. Par exemple, yang ini yang indikatif nih. Indikatif. Je trouve que Max a du talent. Menurut saya Max berbakat. Je trouve normal qu'il ait du succès. Nah, ini ada adjektifnya nih. Dan adjektifnya itu mengungkapkan jugement. Pakainya subjonctif. Je trouve normal qu'il ait du succès. Menurut saya normal dia bisa sukses parce qu'il a du talent. Comme ça. Parce qu'il est doué. Comme ça. Yang terakhir, après les verbes de crainte, on utilise souvent un ne stylistique qui n'est pas une négation. Nah, kan, sesudah kata kerja kekhawatiran nih, crainte, kita menggunakan ne secara stilistik ya, hanya untuk mempercantik saja, yang bukan merupakan negasi, kalimat negatif. J'ai peur que Paul ne soit malade. J'ai peur que Paul soit malade. Nah, supaya lebih cantik aja. Comme ça. C'est bon? Vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser sous les commentaires. Merci.